बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, माह रमज़ान के गुजरने के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला हम मुसलमानों को ईद मनाने का मौका अता करते हैं। यानी कि रमज़ान मुबारक के गुजरने के फ़ौरन बाद मुसलमान ईद मनाते हैं। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं? मुसलमानों में ईद मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, और दुनिया में सबसे पहले ईद कब और क्यों मनाई गई? आज की इस वीडियो में हम आपको ईद का पूरा इतिहास बताने वाले हैं, जैसे कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं, ईद मनाने का असल मकसद क्या है, सबसे पहले ईद कब और किसने मनाई, और ईद हमें क्या संदेश देती है, यानी कि ईद हमें क्या पैगाम देती है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद का एक ऐसा वाक़या भी बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें, और सबसे पहले ईद की खुशी में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि इससे पहले ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में सबसे पहली ईद उस दिन मनाई गई थी जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उस दिन दुनिया में पहली बार ईद मनाई गई। दूसरी बार ईद उस वक्त मनाई गई जिस रोज़ हाबिल और काबिल की जंग का खात्मा हुआ था। इसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन भी ईद मनाई थी जिस रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडी हो गई थी, जबकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज़ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की कैद से रिहाई मिली थी। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाई थी। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और आज भी ईसाई लोग उसी दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान का महीना गुजरने के बाद एक शव्वाल के दिन ईद मनाते हैं, यानी कि रमज़ान मुबारक के गुजरने के फ़ौरन बाद ईद मनाते हैं। दोस्तों, आज हम और आप जिस ईद को मना रहे हैं, इस ईद को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 124वीं में जंग बदर की फतह में बाद मनाई थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी थी, इसलिए फिर आपने इस खुशी में सबसे पहले ईद मनाई थी। रिवायतों में है कि अल्लाह के प्यारे नबी के हिजरत से पहले मदीना के लोग तो ईद मनाया करते थे, और इस दौरान वह लोग सीटियाँ बजाते और तरह तरह की खेल खेला करते थे, और यही नहीं, इस मौके पर वह मेले भी लगाते थे। लेकिन फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी मदीना में तशरीफ़ लाए तो मदीना शरीफ में सिर्फ इस्लामी फ़िक्र और दीनी मिजाज के मुताबिक और सिर्फ इस्लामी तौर तरीके पर ही ज़िंदगी का गुजर बसर होना शुरू हो गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि इससे पहले मदीना के लोग 2 त्योहार मनाया करते थे जिनमें वह खेल तमाशा किया करते थे। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने उनसे दरियाफ्त किया, यानी उनसे पूछा कि ये 2 दिन जो तुम मनाते हो इनकी हकीकत क्या है, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम ज़माना ज़ाहिलत से इन त्योहारों को इसी तरह मनाते आ रहे हैं। तो फिर यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले में तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं। पहला दिन ईद उल अज़हा का है और दूसरा दिन ईद उल फित्र का है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मुसलमान ईद उल फित्र का त्यौहार क्यों मनाते हैं, यानी कि ईद उल फित्र की शुरुआत कब हुई। याद रखें, रमज़ान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमज़ान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोजे रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमज़ान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद की चांद रात होती है, यानी कि अगला चांद दिखाई देने के बाद
عید کا اعلان کیا جاتا ہے، مطلب کہ عید الفطر کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، عید الفطر عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہی نام کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، طاقت دی اور ہم کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ دوستو، اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہی قرآن پاک نازل ہوئے تھے، اسی لیے مسلمان عید کے دن اس بات کی خوشیاں اور جشن مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان کے پورے مہینے میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ عید اس بات کا بھی جشن ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کے مطابق رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش اور انعام عطا کرتا ہے، اس لیے اس دن کو عید کہتے ہیں۔ بخشش اور انعام کی اس سیری کو عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ آئیے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ عید الفطر ہمیں کیا سندیش دیتا ہے، یعنی کہ عید ہمیں کیا خاص پیغام دیتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جس طرح سے تم عید کے دن ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے ملتے ہو، ویسے ہی تم ہمیشہ لوگوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ میں پیش آؤ، یعنی کہ ہمیشہ ملتے رہو۔ اس کے علاوہ عید کے دن کا ایک خاص پیغام یہ بھی ہے کہ عید کے دن غریبوں کی خوب مدد کیا کرو۔ دوستو، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی ہی سادگی کے ساتھ عید منایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید کے دن اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ان بچوں کے پاس میں ایک بچہ اداس اور غمگین حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر آپ کے قدم مبارک وہیں پر رک گئے کہ پھر آپ اس بچے کے پاس آ گئے اور اس سے پوچھنے لگے، بیٹا، سب بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں، مگر تم یہاں پر اداس کیوں بیٹھے ہو؟ اس پر اس بچے نے جواب دیا، اللہ کے نبی، میں یتیم ہوں، میری ماں اور میرے والد دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، میرے لیے کپڑے لانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج اگر میری ماں زندہ ہوتی تو آج مجھے بھی میری ماں نہلا کر نئے کپڑے پہناتی اور پھر میں بھی خوشی خوشی کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ کھیلتا اور پھر عیدگاہ میں جاتا۔ بس یہی باتیں سوچ سوچ کر میں اداس اور غمگین بیٹھا ہوا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے اس بچے سے کہا، بیٹا، تم میرے ساتھ آؤ، آج محمد تجھے اپنا بیٹا مانتا ہے۔ پھر آپ اس بچے کو ساتھ لے کر واپس اپنے گھر آئے اور پھر اس بچے سے کہا کہ آج سے حضرت عائشہ تمہاری ماں ہے، حضرت فاطمہ تمہاری بہن ہے اور حسنین تمہارے بھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ عائشہ، اس بچے کو نہلاؤ، یہ بچہ یتیم ہے۔ یہ سن کر پھر حضرت عائشہ نے اس بچے کو نہلا دیا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چادر کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کو اس کی بدن پر پیدم کی طرح باندھ دیا اور دوسرا کپڑا بچے کو اڑا دیا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس بچے کو سر میں تیل لگایا اور اس کے بالوں میں کنگھی کی اور سرما لگایا اور خوشبو بھی لگائی۔ پھر جب وہ بچہ تیار ہو گیا تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ پھر وہ بچہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل پڑا۔ تو پھر یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی اس بچے کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آج تم پیدل نہیں چلو گے، تم آج میرے کندھوں پر سوار ہو کر عیدگاہ میں جاؤ گے۔ پھر اللہ کے پیارے نبی نے اس بچے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور عیدگاہ کی طرف چلنے لگے۔ پھر جب آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر سب بچے کھیل رہے تھے تو ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی کے کندھوں پر اس بچے کو دیکھا جس کو اپنے ساتھ کھلا بھی نہیں رہے تھے۔ وہ بچہ تو نہا دھو کر اللہ کے نبی کے کندھوں پر بیٹھ کر سوار ہے۔ تو یہ دیکھ کر وہ سب بچے حیران رہ گئے۔ پھر ان بچوں نے اللہ کے پیارے نبی سے سلام کیا۔ پھر اس بچے نے ان باقی بچوں کو بتایا کہ اللہ کے پیارے نبی مجھے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ لے جا رہے ہیں، اب میں اللہ کے پیارے نبی کا بیٹا بن گیا ہوں۔ یہ سن کر پھر ان بچوں میں سے ایک بچے نے کہا، کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو اللہ کے پیارے نبی ہمیں بھی اپنے کندھوں پر بٹھاتے اور پھر ہمیں بھی عیدگاہ تک لے جاتے۔ دوستو، اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی اس بچے کو ساتھ لے کر عیدگاہ میں پہنچ گئے۔
और फिर जब आप मेंबर पर चढ़ने लगे तो वह बच्चा नीचे बैठने लगा। यह देखकर फिर आपने उस बच्चे से कहा कि आज तुम मेरे साथ मेंबर पर बैठोगे। फिर जब आप मेंबर पर बैठे तो उस बच्चे को भी आपने अपने पास बिठा लिया और फिर आपने मोहब्बत के साथ में उस बच्चे के सर पर हाथ रखा और फरमाया, ये लोगों, जो आदमी किसी यतीम के सर पर मोहब्बत और शफाकत का हाथ रखेगा तो उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल होंगे अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में उतनी ही ज़्यादा नेकियां लिख देगा। और फिर आपने मस्जिद फरमाया कि किसी यतीम की देखभाल करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह से साथ में होंगे जिस तरह से हाथ की दोनों उंगलियां साथ में होती है। फिर आपने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाकर दिखाया। तो दोस्तों, ये है ईद का असली मतलब। ईद का मतलब सिर्फ अपनी ही खुशी नहीं है बल्कि अपने आस पास में सबको खुश करना है। आज हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो नए नए और तरह तरह के कपड़े खरीद लेते हैं, मगर क्या हम अपने आसपास में रहने वाले ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ सोचते हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं होता है? अगर आपके आसपास भी ऐसे यतीम बच्चे और गरीब बच्चे रहते हो तो आप उनका ख्याल ज़रूर रखें। अल्लाह ताला आपको इसका खूब अजर देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि इससे पहले ये वीडियो और भी लोगों के पास पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।